Hey Fina girl! So this video is for you. Kay nakauna-una ko nga kanang why not mag-take ko og voice over ani nga video nga kanang I will be talking to you Fina girl. Talking to myself because why not, di ba? Some videos nga itong makita sa TikTok, makita na to sa Facebook, they are talking to like guys. So, para na po siya ingon nga pinasahi nga storya is gusto na ko ni nga i-take ng opportunity, girl, nga I will be talking to you. Bulang ni Agi, uban sa mga mentor, si Bishop James Yudang, nangita mo sa nina nga kana nga sanina nga inyong giingon nga balikan ninyo pag naanay kwarta, and then usab kay tungod kay revealing ra kayo dili kayo igo sa imuha, and then pili-pili ka hantod sa makapili lang gid ka o kanang angayan na gid sa imo kanang disente pud katanawon, diba? So you never experienced this before nga nakapalit ka og mahalon nga sanina para sa imong kaugalingon. But look at you today. Ang Dios gud maayo, tagbuon kaniya sa ginadesire sa imong kasing-kasing. Mintras dalaga pa kadzay, i-enjoy ang mga butang nga imong gi-deserve because you serve the Lord and you serve the man of God, di ba? Serving people. So, lagi mga gitawag na rewards from heaven. Now, if that time comes and you're taking this video in straight words for yourself, there's no problem with that. Because this documentation is telling that God is so faithful, God is a provider, God is so mindful to you. And look at that, you're eating the food, good food, and by good kag jacket for your mentor, kay Bishop James Yudang nga deserve pod niya, kay tungod kay mentor, sige tudlo. So, mauna, nagpalit pod kag earrings, no? No. Kung kanimo na nga experience tanan, Zay, Fina, is imuhan, deserve tanan. I wanted you to remind that, okay? And here na si Tatay Bing, no? Kay Tatay Bing is a bishop sa Jesus for All Nations, one of the big network here in Cagayan de Oro City. Nagpatudlo siya og edit sa video, and hi Tay. Happy to help you.